Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous un gâteau à l'orange. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم كيكة بالبرتقال شهية للغاية. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Donc, premièrement, j'aurai besoin de 2 oranges que je les coupées en rondelles. راح أحتاج برتقالتين اللي قطعتهم إلى دوائر، وراح أحتاج كأس سكر وكأس ماء. Donc, j'aurai besoin aussi d'un verre de sucre et un verre d'eau. Donc, dans une poêle, je vais mettre le verre de sucre et le verre d'eau, et je vais mettre aussi les rondelles des oranges, et je vais les laisser 10 minutes. في مقلة راح أضع كأس ديال السكر والكأس ديال الماء، ونضع أيضا البرتقال وراح أخليه 10 دقائق. Après, dans le moule de gâteau, j'ai mis le papier cuisson en bas et un petit peu d'huile sur les côtés pour pas coller. Et je suis en train de mettre les oranges de cette façon. راح اخذ قالب ديال الحلوى وضعت فيه ورق الطبخ، وضعت شوية زيت على الجوانب باش ما يلصقليش الخليط. Après, je laisse le moule à côté، نخلي القالب على جنب، وراح اخذ انية للخلط. Donc je vais prendre un plat pour mélanger et je vais mettre les œufs. J'ai 4 œufs و 4 œufs. بالنسبة للانية ديال الخلط راح اضع فيها 4 بيضات، او راح احتاج ل4 بيضات. Et je vais ajouter 120 grammes de sucre، وراح أضيف 120 غرام ديال السكر، وراح أضيف أيضا سكر فانيليا. Et je vais ajouter aussi sucre vanillé et je vais tout mélanger ونخلط الكل. Et j'ai ajouté une pincée de sel، وضعت شوية ديال الملح أو قبصة ملح،
وضعت نصف كأس ديال عصير البرتقال. J'ai ajouté la moitié de verre de jus de citron. L'autre moitié de jus de citron j'ai ajouté au sirop. يعني وضعت غير نصف كمية أو نصف كأس ديال عصير البرتقال. بالنسبة للنصف الآخر ديال عصير البرتقال وضعته في السيرو ديال السكر والماء اللي طيبنا فيه البرتقال. Et je vais ajouter 3 cuillères à soupe de maïzena. وضعت أيضا 3 ملاعق كبار ديال النشا. ومن بعد راح أضيف 200 غرام ديال الفارينة. Et je vais ajouter aussi 200 grammes de farine. Et je vais bien mélanger. Donc, juste une remarque, mes amis, je vais répéter. Donc, dans cette recette, j'ai un verre de jus d'orange. Juste la moitié de jus d'orange, je l'ai mis ici, dans ce mélange. Et l'autre moitié de jus d'orange, je l'ai mis dans le sirop. Et je l'ai fait cuire juste 10 minutes. بالنسبة لهاد الوصفة وضعت كأس ديال عصير البرتقال، نصف كأس ديال عصير البرتقال وضعته في هذا الخليط، والنصف الآخر وضعته على السيرو أو شراب السكر اللي خليته يطيب 10 دقائق. Et après, je vais ajouter 16 grammes de levure chimique. ومن بعد راح أضيف 16 غرام ديال خميرة الحلوى. ومن بعد ما نخلط راح أضيف نصف كأس ديال زيت المائدة. Et après, je vais bien mélanger et j'ajoute la moitié du verre d'huile normale. Huile végétale. Et après, j'ai coupé les oranges. J'ai 2 oranges aussi, ici aussi, que je les coupées en petits morceaux et je vais ajouter à ce mélange. وضعت أيضا برتقالتين اللي قطعتهم إلى قطع صغيرة وضعتهم في هذا الخليط. ومن بعد راح اخذ القالب الاول وراح نضع فيه هذا الخليط. Donc je vais prendre le moule et je vais mettre mon mélange à l'intérieur. Donc j'ai déjà chauffé mon four à 180 degrés. Je mets mon moule ou mon gâteau de 40 à 45 minutes. سخنت أو حميت الفرن على 180 درجة. نحط القالب أو الصينية ديالي من 40 حتى 45 دقيقة، ودائما ما نفتحش الفرن قبل 30 دقيقة ديال الطهي. Toujours, j'ouvre pas le four avant les 30 minutes de cuisson. Et voilà, quand j'ai dit, j'ai ajouté la moitié du verre de jus d'orange sur le sirop. J'ai laissé 10 minutes et après, je le mets ici pour refroidir. وضعت نصف عصير البرتقال على الشراب السكر وخليته يطيب 10 دقائق. وها هي الكيكه ديالي من بعد 45 دقيقه ديال الطهي. Et voilà mon gâteau après 45 minutes de cuisson comme ça chaude. Et je vais mettre le sirop sur le gâteau. نخليها هكا سخونه ونضع فيها شراب السكر على الكيكه.
voilà mes amis, ma recette pour aujourd'hui. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة كالعادة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.